नमस्कार पिलाମାନେ बायोलोजी विथ राजेंद्र को आपण समस्त को स्वागत। आज आम क्लास 11 बायोलोजी फास्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जोटा हूँ डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से विषय आज आम आलोचना करवा। आपण मैंने केबे भाई आम जो आमर चारि पाखरे जो गछ पशुपक्षी कीटपतंग और ह्यूमन बीइंग माने मनीष मध्य कौन समानता रही क्यों आधार आम कहूँ ये सजीव ये निर्जीव पृथ्वी रे एत प्रकार जीव कहीं देखा जाती तार क्लासिफिकेशन केमी कराए माने कौ आधार आम कहीपर ये यहाँ जीवंत कौटा निर्जीव एसबूर जो प्रश्न अच्छी तार उत्तर आम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर रे माने आज चैप्टर आम तार समस्त उत्तर पाइपर। ये चैप्टर आम बायोडायवर्सिटी टेक्सोनोमी नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन और जो स्पेसीज माने अच्छी तार भेराइटी गुड़ा सब विषय जाना जोटा कि आमर नीट पाई क्लास 11 बायोलॉजी अत्यंत जरूरी। आम आज पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड। Earth contain a huge variety of living organisms called diversity. बायोडायवर्सिटी माने पृथ्वी रे जो विभिन्न जीव मान रोचंती ताकू ही नहीं कि जीव विविधता माने बायोडायवर्सिटी कहे। वर्तमान पर्यंत 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पेसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड माने वर्तमान पर्यंत पृथ्वी रे 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन माने अनुमानिक 17 लक्ष रु 18 लक्ष जाए स्पेसीज चिन्हट होती। स्पेसीज तार जो ग्रुप अच्छी सिमिलर ऑर्गेनिज्म तार प्रोड्यूसिंग माने प्रजनन क्षमता माने कौ प्रकार संतान उत्पादन कर पारंती से विषय जानिबा। भिन्न अंचल माने डिफरेंट रीजन रे लोकल नेम तार ऑर्गेनिज्म अलग जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती से तार नोमेनक्लेचर जो कह जाए तार नेमिंग कराई और डिफरेंट नेम को जो अच्छे प्रोसेसटा नोमेनक्लेचर कह जाए। बिफोर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड माने गोटे प्रजाति को जिते तार नोमेनक्लेचर द्वारा नामकरण कराए ता पूर्व ताकू भल भाव सठिक भाव चिन्हट करने पड़े तापर जाए जो परिचयकरण कराए ताकू कह जाए आइडेंटिफिकेशन माने फास्ट ताकू सठिक भाव चिन्हट करने पड़े तापर ताकू आइडेंटिफिकेशन कराए। विभिन्न भाव में नामकरण कर जोटा कि आमर अच्छी आईसीबीएन अच्छी आईसीजेडएन अच्छी आईसीबीएन हूँ आमर प्लांट मान नेमिंग करने को कहुए आईसीबीएन। आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर जोटा कि प्लांट मानकर नेमिंग करने यूज हुए। सेमती अच्छी आईसीजेडएन हूँ इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जोटा कि एनिमल मानकर नेमिंग यूज हुए। साइंटिस्ट यूज बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय कार्लोस लिनियस सी लिनियस द्वारा जोटा नोमेनक्लेचर बायोनोमियल नोमेनक्लेचरटा जो करा आम साइंटिस्ट जो थे कार्लोस लिनियस द्वारा यहाँ उद्भावन कर स्टार्ट कराई। इन बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू वर्ड साइंटिफिक नेम सबू जो बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर अच्छी तार जो साइंटिफिक नेम अच्छे से दुईटा जिनिस अच्छी जोटा कि हूँ आमर जेनस और स्पेसीज। जेनस मीन्स जेनेरिक नेम आ स्पेसीज हूँ स्पेसिफिक एपिथेट माने जेनस और स्पेसीज दुईटा को लेकिन ही तार जो साइंटिफिक नेम अच्छे से कहुए। फॉर एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका माने मैग्निफेरा हूँ जेनस इंडिका हूँ स्पेसीज। मैग्निफेरा इंडिका कहार मैंगोर साइंटिफिक नेम ए मैंगोर साइंटिफिक नेम जहाँ अच्छी तार कह जाए मैग्निफेरा इंडिका। तो नेक्स्ट देखिए मोस्टली साइंटिफिक नेम जो अच्छी ताकू इटालिक लैंग्वेज रे लिखा जाए माने जो साइड है लिखा जाए इटालिक लैंग्वेज रे।
ଆଉ ତାର ରହେ ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରୁହେ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ରହିବ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ହେଇକି ଇଟାଲିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ କି ରୁହେ ସେ ଇଟାଲିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର କୁହାଯାଏ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ପେସିସ୍, ଆଇସିବିଏନ୍ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଇସିଜିଏନ୍ଟା ଆନିମଲ୍, ବାଇନୋମିଆଲ୍ ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ଟା ହେଉଛି କାର୍ଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିଭେନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏ କିଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ଟା ଜେନସ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ହେଉଛି ମାଗ୍ନିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା। ମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍, ମାନେ ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ର କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ତାର ଏବେ ଦେଖିଥିଲେ। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ନେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଇଟାଲିକ୍, ଇଟାଲିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଜେନସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସ୍ପେସିସ୍। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହିବ ସେଇଟା ଜେନସ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିସ୍ ସେଇଟା ମିଶିକି ରହିବ। ସେଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇକି ଲେଖାଯାଏ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ରେ। କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆରେଞ୍ଜିଂ ଦ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ରୁ ସିମିଲାରିଟି ଅବଜର୍ଭେବଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ତାର ଭେରାଇଟି ମାନେ ବେଶୀ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆନିମଲ୍, ମାମାଲ୍ସ, ଡଗ୍ସ, ହୁଇଟ୍, ଏସବୁ ତାର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଭେରାଇଟି ଗୁଡ଼ା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆନିମଲ୍, ମାମାଲ୍, ଡଗ୍ସ, ଆନିମଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ମାମାଲ୍ ଯାଉଛି, ମାମାଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଡଗ୍ସ ଯାଉଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହୁଇଟ୍ ଯାଉଛି। ସାଇନ୍ସ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍, ମାନେ 3-4ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ଟା ଡିଲିଂ କରେ। ଯେମିତି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ସୋନୋମି, एक्सटर्नाल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एसबू के नहीं कि जो बायोडाइवर्सिटी अंडर ये सब जाए। किसी इंपोर्टाट पॉइंट एनसीईआरटी जमी नोमेनक्लेचरटा होची नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशनटा होची रीऑर्गेनाइजिंग ए ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशनटा होची ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनटा होची कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमीटा होची कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, मैं टोटाल जिनिस को लेकिन होची टैक्सोनॉमी। सेमिति सिस्टमैटिक जो अच्छी सिस्टमैटिक अच्छी टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप सब नहीं कि अच्छी यार आप गोटे सर्टकट पाइपर CIDN टैक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी कैटेगरी माने हायरार्किकल प्रोसेस रे तार कैटेगरी रहे। इच रैंक कॉल्ड टैक्सोनॉमी, माने जिते भी रैंक अच्छे सब रैंक गोटे टैक्सोनॉमी कैटेगरी अंडर कह जाए। तार टैक्सोनटा जो अच्छी तार प्लुरालटा टैक्सा, गोटे टैक्सोनॉमी कैटेगरी को टैक्सन कह जाए। माने टैक्सन इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एट एनी रैंक, माने कौन भी रैंक रे जो क्लासिफिकेशन होची तार सिंगल यूनिट को टैक्सन कह जाए। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जमीती आमर अच्छी स्पेसीज माने लोएस्ट रु हाईएस्ट को जो स्पेसीज, तापर जेनस, तापर फैमिली, तापर ऑर्डर, तापर किंग क्लास, तापर फाइलम, किंगडम, डिवीजन किंगडम। फाइलमटा गोटे हूँ प्लांट जाए, प्लांट केस फाइलम कह जाए। नहीं सॉरी आम भूल कहली, फाइलमटा एनिमल केस कह जाए और डिवीजनटा प्लांट केस कह जाए। तार असेंडिंग ऑर्डर जो अच्छी टैक्सोनॉमी हायरार्की कह जाए, जमती जोटा लोएस्ट रु हाईएस्ट को जाइए। स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजनटा गोटे किंतु प्लांट और एनिमल अलग अलग तार कह जाए। लास्ट हूँ किंगडम, मैं स्पेसीसटा हूँ सब छोट हो किंगडमटा हूँ बड़, मैं किंगडमटा हूँ हाईएस्ट और स्पेसीसटा हूँ लोएस्ट।
ଯେମିତି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଡିଭିଜନକୁ ନିଆଯାଏ, ଡିଭିଜନଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯାଏ। ସେମିତି ଏନିମଲ୍ କେସ୍ରେ ଆମର ଏନିମଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଫାଇଲମ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଉଛି ଡିଭିଜନ୍, ଏନିମଲ୍ରେ ହେଉଛି ଫାଇଲମ୍। ତାର କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ସ୍ପେସିସ୍ଟା ଲୋଏଷ୍ଟ ହୋଇ ବେସିକ୍ ଟେକ୍ସୋନୋମି ଆଉ କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ମାନେ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ସବୁଥିରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଇନସେକ୍ଟର ତାର ଯେମିତି 3 pair leg, jointed leg. They can be grouped into taxonomic category. Basic of classification, knowledge, similarity, dissimilarity, morphological structure, structural feature सबको नहीं कि तार क्लासिफिकेशन कराଯାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଆମର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା। ତାର ଗୋଟେ ଇଜି ମେମୋରି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସ୍ମଲ୍ ଗାର୍ଲ ଫଲ୍ ଅନ୍ କ୍ଲିନ୍ ପିଲୋ ନୋଇଂଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ପିଲୋରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗାର୍ଲ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍, ଏସ୍ର ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍, ଗାର୍ଲ ମାନେ ଜେନସ୍, ଫଲ୍ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଅନ୍ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର, କ୍ଲିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍, ପିଲୋ ମାନେ ଫାଇଲମ୍, ନୋଇଂଲି ମାନେ କିଙ୍ଗଡମ୍। ମାନେ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ ସ୍ମଲ୍ ଗାର୍ଲ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଗାର୍ଲ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ସ୍ମାର୍ଟ ଗାର୍ଲ ଫଲ୍ ଅନ୍ କ୍ଲିନ୍ ପିଲୋ ନୋଇଂଲି, ଏମିତି ରଖିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ମନେ ରଖିପାରିବା ତା'ର ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପେସିସ୍, ଜେନସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି, ଅର୍ଡ଼ର, କ୍ଲାସ୍, ଫାଇଲମ୍, କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏମିତି ବି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ମନେ ରଖିଲେ ଇଜି ହେବ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେସିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସ୍ପେସିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟେକ୍ସୋନୋମି। ମାନେ ଟେକ୍ସୋନୋମିର ଯେଉଁ ହାଇରାର୍କି ଅଛି ସେ ହାଇରାର୍କିରେ ସବୁଥିରୁ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ହେଉଛି ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ସ୍ପେସିସ୍ ହେଉଛି ଲୋଏଷ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଏଠି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସିମିଲାରିଟି ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ଛୋଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଆଉ ତା'ର ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଜାତିକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ତାପରେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଏ ସ୍ପେସିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ମାଇନୋଫେରା ଇଣ୍ଡିକା। ମାଇନୋଫେରାଟା ହେଉଛି ଜେନସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିକାଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍, ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ସୋଲେନିୟମ୍ ଟିବରସମ୍ ପଟାଟୋ, ଯେଉଁ ପଟାଟୋ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍। ସୋଲେନିୟମ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଜେନସ୍, ଟିବରସମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍। ପେନ୍ଥେରା ଲିଓ, ଲାୟନ୍ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ପେନ୍ଥେରା ଲିଓ। ପେନ୍ଥେରା ହେଉଛି ଜେନସ୍, ଲିଓ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍। ଯେମିତି ହୋମୋସେପିଏନ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ର ତା'ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋମୋସେପିଏନ୍। ଯେଉଁଟାକି ହୋମୋଟା ହେଉଛି ଜେନସ୍, ସେପିଏନ୍ଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ମାନେ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନସ୍, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏପିଥେଟ୍ ମାନେ ସ୍ପେସିସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜେନସ୍ ମେ କଣ୍ଟେନ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ସ୍ପେସିସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ରହୁଛି ସେ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ନେଇପାରିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେଇପାରିବ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁଟା ନେଇପାରିବ ଦୁଇଟା ବି ନେଇପାରିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ, ପାନ୍ଥେରାଟା ଲିଓରେ ବି ଯାଉଛି, ପାନ୍ଥେରାଟା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଯାଉଛି। ପାନ୍ଥେରା ଲିଓଟା ହେଉଛି ଲାୟନ୍, ପାନ୍ଥେରା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ଟା ହେଉଛି ଟାଇଗର। ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନସ୍ ସହ ଦୁଇଟା ଏପିଥେଟ୍ ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଗଲା ଲାୟନ୍ ଗଲା, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଗଲା ଟାଇଗର, ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନସ୍ ସହ ଦୁଇଟା ଏପିଥେଟ୍ ଯାଇପାରିବ।
ଯେମିତିକି ଏଠି ଅଛି सोलेनियम ट्यूबरसम जोटा पोटाटोर साइंटिफिक ना ଯେମିତି सोलेनियम नाइग्रम सोलेनियम मेलोनियम कि ह्यूमन ए आसवे ह्यूमन क्लासिफिकेशन हूँ जेनसटा हूँ होमो और स्पेसीसटा हूँ सेपियंस माने होमो सेपियंस जो ह्यूमन तार साइंटिफिक नाम अच्छे होमो सेपियन माने यहाँ हूँ स्पेसीस गोटे लोएस्ट टेक्सोनोमी हायरार्की जोटा कि आमर पांथेरा लियो टाइगर जीवे जमी नेक्स्ट आस जेनस मान हूँ जो प्रायः मिसिक गोटे जेनस गठन करे जो कि जेनस ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीस माने किसी स्पेसीस को लेकिन गोटे जेनस तैयारी होता है स्पेसीस बिलोंगिंग टू द सेम जेनस शेयर मेनी कॉमन कैरेक्टर्स माने किसी किसी नहीं कि से माने गोटे जेनस गठन होता किसी स्पेसीस नहीं कि जमीती आमर पांथेरा लियो पांथेरा टाइग्रिस पांथेरा लियो पांथेरा टाइग्रिस पांथेरा पेट्रोस पांथेरा टाइग्रिस माने पांथेरा जमीती आमर तीन जाऊँगी सेमती गोटे जेनस जो भेराइटी ऑफ स्पेसीस जोड़ा जाटा को आम कहूँ जेनस जेनस फेलिस इंक्लूड कैट्स माने जेनस बहुत सारा जिन जाऊँगी जोटा कि आम किसी स्पेसीस क्लोज स्पेसीस को लेकिन जो तार गोटे गठन होता को जेनस कहुए माने जेनस को आम ओडिया साधारणतः गण कहुए नेक्स्ट आसो आम फैमिली को फैमिलीटा हूँ किसी जेनस को लेकिन फैमिली गठन होता है फैमिली से ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा माने जेनस किसी जेनस को लेकिन आम फैमिली गठन होता है मेंबर ऑफ ए फैमिली शेयर फ्यूअर सिमिलारिटी देन मेंबर ऑफ सेम जेनस माने गोटे फैमिली जो सिमिलारिटी अच्छी जेनस किसी सिमिलारिटी को लेकिन मिक्स हो जो मेंबर अच्छी तार फैमिली गठन होता है इन प्लांट फैमिली आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेजिटेटिव मैंने प्लांट रे किसी फैमिली अच्छी जोटा कि वेजिटेटिव रे गणना होता है और किसी अच्छी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मतलब जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स यार हुए वेजिटेटिव सेक्सुअल यार हूँ रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल किसी तार फैमिली डिफरेंट हूँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर उपर फॉर एग्जांपल प्लांट फैमिली सेलेनासिया इंक्लूड जेनेरा सोलेनम पोटाटो ब्रिंजाल ऑल बिलोंग टू जो अच्छे आमर सोलेनम सब जाऊँगी सोलेनासिया फैमिली रे जाऊँगी इंक्लूडिंग जेनेरा पांथेरा टाइगर लियोपार्ड लायन सब पांथेरा रे जाऊँगी एथरे गोटे कीवर्ड अच्छी आमर जो कैट हूँ फैमिली पेलिसेडा फैमिली फेलिडिया डॉग हूँ फैमिली कैनेडी ये कीवर्ड अच्छी फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो टीका कहली वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव अलग अलग कैरेक्टर्स उपर से अलग था किसी रिविजन टेबुल अच्छी जमी आम सोलेनम सोलेंसिया पेटूनिया सोलेंसिया धातुरा सोलेंसिया पांथेरा फेलिडे फेलिस फेलिडे डॉग कैनेडी तार ग्रुपिंग अच्छी तब आसला ऑर्डर माने हूँ वर्क ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली माने फैमिली रो किसी ग्रुप नहीं कि ऑर्डर तैयारी हुए आगुरी जमी आम जेनस केमी तैयारी होता जो स्पेसीस केमी स्पेसीस रू आमर केमती तैयारी होता जो कौन कहते हैं स्पेसीस आमर जेनस केमी तैयारी होता जेनस रू फैमिली केमी तैयारी होता एवं ये जाना फैमिली रू ऑर्डर केमी तैयारी हुए केमती मैंने तोर टेक्सोनोमी कैटेगोरी देन फैमिली फैमिलीटा लोएस्ट या लोएस्ट थिला या हाईएस्ट ऑर्डर हूँ ऑर्डरटा फॉर एग्जांपल प्लांट ऑर्डर पोलीमोनालिस
include family Solanacea convolvulacea. Group mainly based on floral character. Animal order होची carnivora, including family जो Phallidia Canidia. Phallidia जाउची cat जाउची lion जाउची tiger जाउची leopard जाउची. Canidae जाउची dog. Both belong to order carnivore. सब carnivore under जाउची. order carnivore family Felipidae ମାନେ Phallidia, family Canidia ଏସବୁ ମାନେ order ସାଧାରଣତଃ ମାଂସାହାରୀ ମାନେ carnivore ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅର୍ଡର ମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ତାର ହାୟରକି ହିସାବରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଅର୍ଡରର କିଛି ଗ୍ରୁପିଂକୁ ନେଇକି ଆମର ଅଛି କ୍ଲାସ୍। ଧୀରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଉଛି ଯେ ହାୟର ଟେକ୍ସୋନୋମିକ୍ ଅର୍ଡର ଦେନ୍ ମାନେ ଅର୍ଡରରୁ ହାୟର ରହୁଛି ଆଉ ଫାଇଲମ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ରହୁଛି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ରହୁଛି ଏଇଟା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାମାଲିଆ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ମନକି ଗରିଲା ଗିବନ୍ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତାର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ଅର୍ଡର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅର୍ଡର କାର୍ନିଭୋରା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଟାଇଗର କ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ଆଉ ଅର୍ଡର ପ୍ରିମାଟା ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ମାମାଲର କ୍ଲାସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଣନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅର୍ଡର ମାନେ ଅର୍ଡରର କିଛି ଗ୍ରୁପିଂକୁ ନେଇକି ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେମିତି ଆସେ ପ୍ରାଇମେଟା ମଙ୍କି ଗରିଲା ଗିବନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଯାଆନ୍ତି ମାମାଲରେ। କାର୍ନିଭୋରାରେ ଯାଆନ୍ତି ଟାଇଗର କ୍ୟାଟ୍ ଡଗ୍ ଏମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ମାମାଲରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାମାଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଫାଇଲମ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲା ଟିକେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଅର୍ଡରରୁ ନେଇକି ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଏବେ ଆସିଲା ଫାଇଲମ୍। ଏଠି କିଛି କ୍ଲାସେସ୍ର ଗ୍ରୁପିଂକୁ ନେଇକି ଫାଇଲମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ହାଏଷ୍ଟ ଟେକ୍ସୋନୋମି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କିଙ୍ଗଡମ୍ଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ। କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ, କିଙ୍ଗଡମ୍ଠୁ ଜଷ୍ଟ ଲୋଏଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ମେନଲି ଇନ୍ ଆନିମଲ୍। ଫାଇଲମ୍ଟା ଆନିମଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଫାଇଲମ୍ଟା ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସେମିତି ଏବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଡିଭିଜନ୍ଟା ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫାଇଲମ୍ କୋଡ଼ାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଫିସେସ୍ ଏମ୍ଫିବିଆନ୍ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ମାମାଲ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଫାଇଲମ୍ଟା ହେଇଛି। କମନ୍ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ କୋଡ଼ାଟା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ନୋଟୋକର୍ଡ଼। ଯେଉଁ ଫାଇଲମ୍ କୋଡ଼ାଟା ଅଛି ଆମର ଫାଇଲମ୍ରେ ବେସିକଲି ଏଥିରେ କୋଡ଼ାଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିସ୍ ମାମାଲ ବାର୍ଡ଼ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଏମ୍ଫିବିଆନ୍ ଏହା ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥାନ୍ତି। କୋଡ଼ାଟାର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ନୋଟୋକର୍ଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଡର୍ସାଲ୍ ହଲୋ ନର୍ଭ ଏଥିରେ ଥାଏ ଆଉ ନୋଟୋକର୍ଡ଼ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। Therefore all these animals are ମାନେ ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ ଆନିମଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଇଲମ୍ କୋଡ଼ାଟାରେ ଯାଆନ୍ତି। ଡିଭିଜନ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲା ଫାଇଲମ୍ ଫର୍ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଆନିମଲ୍ ଏବେ ସେମିତି ଡିଭିଜନ୍ ଫର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଡିଭିଜନ୍ଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗେମ୍ସ ୟୁଥ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଫର୍ ଫାଇଲମ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ डिवीजन हुए एनिमलटा फाइलम प्लांटा डिवीजन यदि क्लासेस सिमिलर ग्रुप इन डिवीजन माने क्लासेस रो किसी ग्रुपिंग को नेकी ही डिवीजन तैयारी होती जमती आगु फाइलम रे जमती होतला सेमती एथरे भी सेम हुए फाइलम यूज फॉर प्लांट फाइलम यूज फॉर एनिमल डिवीजन यूज फॉर प्लांट जमती फाइलम डिवीजन कोडाटा डिवीजन तार लास्ट एथरे होची किंगडम এটা হচ্ছে সবথেকে হাইয়েস্ট হায়ারার্কিয়াল অর্ডার কিংডমটা হচ্ছে কিং এটা হচ্ছে সবথেকে বিগেস্ট ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଉ କିଙ୍ଗଡମ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବିଗେଷ୍ଟ।
किंगडम इज हाईएस्ट इन टेक्सोनोमिकल कैटेगरी जो टेक्सोनोमी हायरार्की अच्छे से हाईएस्ट हूँ किंगडम इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड फाइला जो माने फाइला माने एनिमल डिवीजन माने जो प्लांट सब टोटाल नहीं यार रोचे टाइप ऑफ किंगडम मेंशन किंगडम एनिमलिया इंक्लूड ऑल किंगडम्स जो एनिमल अच्छे डिफरेंट फाइलार सब नहीं किंगडम एनिमलिया अच्छी आ गोटे अच्छी किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल प्लांट बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिविजन माने किंगडम प्लांटी जिते भी डिफरेंट डिविजन अच्छी तार जिते भी प्लांट स्पेसीज अच्छे सब किंगडम प्लांटी अंडर जाऊँगी इंक्लूड जो ऑल डिविजन जिते भी प्लांट अच्छे सब जाऊँगी तर देखिए आम हायरार्की जो देखी स्पेसीज जेनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम जो हायरार्किकल ऑर्डर अच्छी निमोनिट अच्छी स्मार्ट गर्ल फॉल अंडर क्लीन पिलो नोइंगली आम ये टी आगुरी आपको देखीदे तो जो हायरार्की अच्छी लोएस्ट टू जाकि हाईएस्ट जाइए माने तार कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होगी सिमिलरिटी डिक्रीज होगी डाइवर्सिटी इनक्रीज होगी क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एस वी मूव ऑन हायरार्की माने जो जिते आम ऊपर तलक आसवा तार कॉमन कैरेक्टर इनक्रीजेस सिमिलरिटी अमंग इनक्रीजेस organism become more closely related kingdom is highest taxonomic character a species are through lowest taxonomic category kingdom animalia include all animal phyla kingdom plantae include all plant माने animalia kingdom जोड़ा अच्छे से total animal जितने भी फाइला अच्छे सब से आसुची आ प्लांटी जितने अच्छे सब प्लांट डिविजन सब ता अंडर आसुची लोएस्ट टैक्सा मोर कॉमन कैरेक्टर माने सब लोअर टैक्स माने जो टैक्स सब छोटा जोड़ा अच्छे से मोर कॉमन कैरेक्टर बेसी शेयर करेंगे हायर टैक्स शेयर फ्यू कैरेक्टर माने तार कॉमन कैरेक्टर जोड़ा अच्छे बहुत कम शेयर करेंगे हायर टैक्स क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एट हायर कैटेगरी मैं जो हाई कैटेगरी जाऊँगी क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स मैं कॉम्प्लेक्स बेसी जाऊँगी आज क्लास को आम ये रखा जदि क्लासटा भल लगे तार वीडियोटा को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ नेक्स्ट आम जो यार चैप्टर 2 क्लास आने से वीडियो को यथा मात्रा शेयर करूँ।